Peringatan keras dilayangkan oleh 4 negara Eropa, yakni Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman, kepada perusahaan-perusahaan internasional. Agar tidak ikut dalam tender pembangunan permukiman yang berada di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Peringatan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang diterbitkan di London, Inggris, seperti dilansir Yeni Shafak Kamis 20 Agustus 2026. Keempat negara meminta perusahaan yang mempertimbangkan untuk mengikuti proyek tersebut memperhitungkan konsekuensi hukum dan reputasi yang mungkin muncul. Mereka juga memperingatkan adanya risiko keterlibatan dalam dugaan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Mereka menegaskan posisi tersebut juga telah berulang kali ditegaskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Israel membuka tender konstruksi untuk pembangunan proyek permukiman tersebut. Keempat negara Eropa tersebut mengecam keputusan itu dan menilai pembangunan kawasan tersebut tidak dapat diterima. Menurut mereka, proyek itu berpotensi memutus kesinambungan wilayah Palestina. Menurut mereka, proyek itu berpotensi memutus kesinambungan wilayah Palestina dengan membelah kawasan tepi barat. Kondisi tersebut dinilai dapat semakin mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara. Selain menolak pembangunan permukiman di tepi barat tersebut, Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman turut menyampaikan keprihatinan atas memburuknya kondisi keamanan serta situasi kemanusiaan di tepi barat. Keempat negara secara khusus menyoroti meningkatnya kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina. Mereka juga menyinggung berbagai pembatasan ekonomi yang dinilai semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Palestina. Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman menyatakan seluruh kekhawatiran tersebut telah disampaikan secara langsung kepada pejabat pemerintah Israel. Intensiv in der Tat über die Lage der Union gesprochen und wir können natürlich alle zusammen 22-24% in den Umfragen und dort auch nur an zweiter Stelle überhaupt nicht zufrieden sein. Die CDU-CSU hat immer seit 1949 einen Gestaltungsanspruch für unser Land gehabt. Sie hat immer auch gehabt, die politische Mitte breit zu repräsentieren. Das tun wir im Augenblick nicht und deswegen müssen wir uns
machen, was wir